Kao što smo rekli, unutrašnji kritičar je izraz za glas u glavama mnogih ljudi koji im govori da nisu dovoljno dobri ili glas koji je kritičan prema njihovim mislima, ponašanju ili emocijama. Glas koji po ceo dan neprestano blebeće i nikad se ne gasi. Na primer, kada pogrešite, vaš unutrašnji kritičar se momentalno upali i kaže: trebalo sam ovo mnogo bolje da uradim, ili ja sam tako glupava, ili ja ovo nikada neću naučiti. Ove negativne misli i samokritika mogu biti izuzetno bolni, a sa njima se teško nosimo i mogu nam smanjiti samopouzdanje i veru u budućnost. Pričali smo o svemu tome u prošlom nedeljnom videu. Kod nekih pojedinaca unutrašnji kritičar ima veliku moć i prouzrokuje ogromne količine stida i sramote ili osjećaja da su uradili nešto pogrešno. Ako vaše misli uzrokuju da osjećate samoprezir, nisko samopoštovanje, sumnju u sebe, strah od budućnosti ili velike količine stresa, možda ćete imati koristi od sledeće 4 koraka koji opisuju kako da smanjite jačinu ovog kritičkog glasa u svojoj glavi. Takođe, ovi alati vas podstiču da preuzmete kontrolu nad tim kako razmišljate o sebi. Pa, idemo. Pretpostavimo da osjećate da je vaš kritički unutrašnji glas toliko uznapredovao da ponekad mislite da ne čujete ništa drugo osim njega. Toliko je glasan da potpuno urušava vaše samopouzdanje, samopoštovanje, motivaciju ili izaziva ogromne količine sumnje u sebe. U tom slučaju možda ćete imati koristi od sledećeg pristupa. Korak 1. Negujte svest o svojim mislima. Svest ima potencijal da stvori neverovatne promene. Na primjer, ako u nekom momentu postanete svesni blebetanja vašeg unutrašnjeg kritičara i toga kako ovo blebetanje utiče na vas, to vam zaista može pomoći da promenite način na koji razmišljate o sebi, jer tek kada nešto primetite, možete na tome i da radite. Kada se uhvatite da vrtite kritičke misli po glavi, zaustavite se, udahnite najdublje što možete i postavite sebi neko od sledećih pitanja. Šta sam to upravo rekla sama sebi? Kako se zbog toga osjećam? Da li bih ove reči rekla nekome koga volim i do koga mi je stvarno istinski stalo? Ova pitanja vam pomažu da osvestite svog unutrašnjeg kritičara. Kada postanemo svesni svojih misli, mi na njih možemo da utičemo i da počnemo da ih menjamo. To zapamtite. Znate, brojne istraživanja sugerišu da kada postanemo svesni svojih misli, možemo sebe dovesti do promene ponašanja i reprogramiranja svog uma. Ako ih nismo svesni, nemamo sa čime da radimo. Jednostavno, tako je, prosto je. Za većinu ljudi, zapisivanje odgovora na pitanja koja sam vam dala gore je fenomenalan način da se uspori unutrašnji kritičar i da se polako počnu potkopavati temelji njegovog postojanja. Korak 2. Zaustavite se kada primetite svog unutrašnjeg kritičara. Kada osvestite moment u kom vaš divlja kako niste dovoljno dobri, kako niste uradili nešto što ste trebali, kako ćete zauvek biti debeli ili depresivni, prestanite da radite šta god ste radili u tom momentu. Potrebno je promeniti aktivnost koja vas je dovela do ovih misli. Počnite da radite nešto potpuno drugo, tipa ustanite i prošetajte se, trknite do toaleta i umijte se, napravite 5 dubokih udaha i izdaha, izađite na terasu i slušajte zvukove oko sebe 30 sekundi ili upalite svoju omiljenu pesmu i zaplešite. Ove male, kratke akcije daju vašem mozgu dovoljno vremena da zaustavi kritične misli, čak i ako je to samo na nekoliko sekundi. Ukoliko ovu vežbu praktikujete dovoljno često, kritičke misli će sve duže i duže boraviti van vašeg uma i ređe će se vraćati. Oštra samokritika ima tendenciju da negativno utiče na nervni sistem, a učenje kako da ućutkate svoj unutrašnji glas vam donosi olakšanje i opuštenije telo.
Kada je naše telo opušteno, tada se opušta i naš um. Razmislite sada koje to aktivnosti vi možete da radite kada primetite da se pojavljuje unutrašnji kritičar. Podsjećam vas da napravite dugačak spisak aktivnosti kako biste uvek bili sposobni da se setite barem jedne ili dve kada su vam najpotrebnije. Možda možete čak i da napravite spisak aktivnosti u zavisnosti od doba dana ili mesta na kome se nalazite. Nije svejedno da li je jutro i na poslu ste, podne i trčite u parku ili ste na večeri sa prijateljima uveče. Napravite spisak od barem 30 stvari koje možete da uradite onog momenta kada uhvatite svoj um da brblja gluposti. Idemo na korak 3. Zamenite kritički razgovor pozitivnim mislima. Nakon što uspemo da utišamo ili eliminišemo glas unutrašnjeg kritičara, u nekom neočekivanom akcijom iz koraka 2, našem umu treba dati novu temu kojom će se baviti. Ako ga samo ostavimo bez ičega o čemu treba da razmišlja, u roku od 5 minuta će se unutrašnji kritičar probuditi i navalit će još jače. Dakle, ubacite u svoj um novu, uzbudljivu i pozitivniju temu. Nekim ljudima je ovaj korak izuzetno težak, ali evo malog trika. Zamislite da vam u susret ide malo uplakano, tužno ili ljuto dete od 5 godina. Šta biste prvo uradili? Prvo biste ga zagrlili, pitali biste ga šta se dogodilo, utešili bi ga, a onda bi dali sve od sebe da njegovu pažnju prebacite na nešto drugo. Ponudili biste mu ili novu igračku, šetnju po parku, sladoled ili čokoladicu. U stvari, vi biste promenili temu o kojoj um malog deteta razmišlja. Isto to uradite i sa sobom. Ako imate osjećaj da vam pozitivne misli ne daju rezultat, to je u redu. Umesto toga, možete početi da razmišljate o temi koja vas čini srećnim i koja nije povezana sa kritičkim mislima koje ste imali do malo pre. Evo na primjer. Pretpostavimo da ste završili intervju za posao i primetili ste kritičke misli koje idu u smeru da ste sve zabrljali, da ste se zbunili ili ste rekli nešto u pogrešnom trenutku. U tom slučaju, šta treba da radite? Počnite da razmišljate o nečemu smešnom što je vaš ljubimac ili vaše dete nedavno uradilo. Setite se najbližeg rođendana drage osobe koji sledi i krenite da razmišljate šta ćete joj pokloniti. Ili prevrtite u svom umu kutiju sa začinima iz svoje kuhinje i pokušajte da se setite koji začin vam je pri kraju. Ili jednostavno zamislite neko mirno mesto koje vas ispunjava sigurnošću i u mislima se preselite u njega. Ova vrsta vežbi ima za cilj da se vaš um makar na kratko odmori od vašeg unutrašnjeg kritičara dok se fokusirate na svoje ciljeve ili na neke svoje zadatke. Nije poenta da doživotno izbegavamo svoje kritičko mišljenje. Kada se umirite, kada budete sami i kada budete sebi obezbedili 15 minuta mira i tišine, tada možete ponovo da pogledate problem da biste ga istražili i ukoliko je potrebno naučili nešto iz njega o sebi. Ovo je ujedno i moj omiljeni metod. Prošli put sam vam ga ispričala, ali podsjećam vas na njega i danas. Treba da znate da nam je unutrašnji kritičar svima potreban i koristan, naravno, ali ne stalno. Ja sam preokrenula svog najvećeg neprijatelja u jednog od, sad stvarno mogu da kažem, najvećih prijatelja, jer se danas nađem sa svojim unutrašnjim kritičarem na kafici, jednom u, na primjer, 6 meseci. Tada mu dozvolim da se raspriča, da me iskritikuje najgore i najsnažnije što može. Šta onda radim? Zapišem sve to na papir, isplačem se na svim svojim neuspesima i odem da spavam. Kada se probudim, uz kaficu, polako počnem da čitam sve što sam sama napisala i sama odlučim gde je moj unutrašnji kritičar u pravu, a gde nije. Probajte ovu metodu.
Možda će vam na početku biti potrebno da se suočite sa svojim kritičkim mislima češće, ali što ih više budete posmatrali, sve ćete više shvatati da nemaju smisla, da nemaju svrhu i da su većinom potpuno beskorisne. Ponekad, međutim, nisu. Ponekad naš unutrašnji kritičar ima pravo, zato služi kafica sa njim ponekad. Korak 4. Ponavljajte proces. Umirivanje svog uma, a pogotovo unutrašnjeg kritičara, može potrajati. To je proces, kao i bilo koji drugi. Možda ćete morati da vežbate i ponovite korake nekoliko puta pre nego što osetite da ste se pomerili sa neke mrtve tačke. Međutim, ako nastavite sa podizanjem svesti o svojim kritičnim mislima, dajući svom umu predah i uvođenjem pozitivnih misli, sigurno će se tokom vremena uočit ćete u stvari značajne promjene u svom razmišljanju, raspoloženju, pa i svom životu. Evo nekoliko savjeta koji bi vam mogli olakšati praktikovanje svih ovih koraka. Ostavite sebi podsjetnike tamo da ih često možete videti, na primjer, beležite na frižideru, u kupatilu, na laptopu ili podesite neki podsjetnik na svom telefonu. Kada uspešno zaustavite ili utišate svoj kritički glas, napravite malu proslavu. Počastite se, zagrlite se ili se samo osmehnite sebi u ogledalu. 3. Vodite dnevnik o svom napretku ili osjećanjima na kraju svakog dana i obratite pažnju na svaki mali uspeh koji ste postigli. 4. Provedite više vremena sa ljudima koji vas inspirišu i pomažu vam da se osjećate optimističnije. To je savjet zlata vremena. 5. Čitajte knjige, slušajte podcaste ili gledajte videe koji su vam inspirativni. I zapamtite, većina ljudi s vremena na vreme ima negativne misli, ali imati snažnog unutrašnjeg kritičara može biti izuzetno stresno ako imate velike očekivanja od sebe i drugih. Ipak, gore navedeni koraci možda neće raditi za sve vas. Ako ispratite sve ove korake i ne vidite napredak, razmislite o tome da se obratite nekome za pomoć, jer je problem možda dublje nego što ste mislili. Ja sam tu za sve, kontakti su vam kao i uvek ispod ovog videa, a mi se vidimo sljedeće nedelje sa nekom drugom temom. Ćao!